أعوذ بالله دیکھو یہ جذباتی بھی ہو گیا، طالب علم شاید جذباتی ہو گیا ہے. سنائیے سنائیے ماشاءاللہ. مولانا رئیس احمد صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو دوسرے مدارس والے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز انڈیا چینل. اس وقت ہم موجود ہیں مدرسہ دارالعلوم ابراریہ، ضلع ہریدوار، صوبہ اتراکھنڈ میں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے مدرسے کے طلباء اساتذہ کرام موجود ہیں. ایک بہت ہی پروقار تقریب ہے، خوبصورت منظر ہے. یہاں پر قرآن کریم کا ابھی کچھ دن پہلے مسابقہ ہوا تھا. اس مسابقے میں اس مدرسے کے طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی تھی، اور مدرسے کی جانب سے آج اس بچے کو بہت بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے. انعام یہ ہے کہ اس طالب علم کو جس نے پوزیشن حاصل کی تھی اور اس کے استاذ محترم کو عمرے کے مبارک سفر پر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ یہ خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں. اور جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں حضرت مولانا رئیس احمد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہے. کچھ مہمانان کرام بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے مولانا رئیس احمد صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہے. ہم ان سے بات کریں گے. مولانا رئیس احمد صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ خوبصورت منظر آپ نے سجایا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، یہ جو آج آپ نے خوبصورت منظر سجایا ہے، خوبصورت محفل لگی ہوئی ہے، مدرسے کے ایک طالب علم کو اور اساتذہ کرام کو، اس کے استاذ کو آپ عمرے کے مبارک سفر پر روانہ کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے اور اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد و مصلی اما بعد. میں جتنے بھی یہاں پر مہمان کرام تشریف لائے ہیں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں. یہ رمضان سے کچھ پہلے ہمارے یہاں مسابقۃ القرآن الکریم ہوا تھا، اور اس کا مقصد صرف ہمارا یہ رہتا ہے کہ بچوں کے اندر شوق بڑھے، جذبہ پیدا ہو قرآنی تعلیم حاصل کرنے کا، اور قرآن پاک میں آگے بڑھنے کا بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. تو اس لیے ہم نے یہ مسابقہ رکھا تھا، اور اس میں انعام حضرت محتمم صاحب کی طرف سے جناب قاری محمد عرفان صاحب، نائب محتمم کارگزار محتمم جناب قاری عبد الماجد صاحب، یہ حضرات ماشاءاللہ اس طرح کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. تو ان حضرات نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جس کی بھی اول پوزیشن آ جائے گی اس استاذ کو اور اس کے متعلقہ بچے کو عمرہ کرایا جائے گا. تو ماشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے مسابقۃ القرآن الکریم ہوا. اس میں ایک نابینا طالب علم عزیزم آس محمد رنسورہ جو عالم کے صاحبزادے ہیں، ان کی پوزیشن آئی تھی. تو اب یہ وقت تھا، یہی تاریخ تھی، 16 تاریخ تھی. تو کل یہ انشاءاللہ عمرے پر جا رہے ہیں، اور یہ مدرسے کی جانب سے ہے، حضرت محتمم صاحب کی طرف سے، تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا ایک جذبہ پیدا ہو. اس لیے ہمارا مقصد صرف اس عمرہ کرانے کا یہ ہے، اور بھی بچوں میں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اور بھی بچوں میں اس کا شوق پیدا ہو. تو اس طرح سے یہاں پر ماشاءاللہ دارالعلوم ابراریہ کا یہ خاص امتیاز رہا ہے. روز اول سے ہی جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، ماشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، صحت الفاظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک کے اوپر بہت ہی توجہ دی جاتی ہے. تو قاری محمد عرفان صاحب وہ ایک قاسمی ہیں اور اچھی قرات بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. ان کا ذہن چلتا ہے ادھر کو، تو اللہ نے یہ بات ذہن میں ڈالی، تو انہوں نے مسابقے کا انعام رکھا اپنے اساتذہ کے لیے اور بچوں کے لیے. اچھا، جو طالب علم اس وقت عمرے کے مبارک سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، اس کے ساتھ جو استاذ ہیں، آپ ان سے بھی ملوا سکتے ہیں ہمیں کچھ بچے کا قرآن شریف بھی، تاکہ ہمارے ناظرین سامعین بھی سن لیجیے. جی، اس طالب علم کا نام آس محمد ہے، ان کے استاد ہے جناب قاری عبد الحنان صاحب. یہ طالب علم ہے. جی آس محمد یہ نابینا ہے ماشاءاللہ. دیکھو دوستو، یہ نابینا طالب علم ہے اور آس محمد نام ہے. آپ سب اس بچے کے لیے دعا کیجئے گا، اور ہم بھی ان سے گزارش کریں گے دعا کی. یہ بہت ہی ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے. قرآن کی برکت سے یہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں. بہت خوبصورت منظر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بڑھیا جی، الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. کچھ قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں آپ؟ جی. سنائیے زور سے. اعوذ باللہ دیکھو یہ جذباتی بھی ہو گیا، طالب علم شاید جذباتی ہو گیا ہے. سنائیے ماشاءاللہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इस तालिब इल्म ने कुरान शरीफ का एक हिस्सा पेश किया है। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, इसको साहिब कुरान बनाए, बेहतरीन कारी कुरान बनाए। मौलाना रईस अहमद साहब, आप ये बताइएगा कि जो दूसरे मदारिस वाले इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो भी इस तरह से अपने यहाँ कोई प्रोग्राम रखे और इस तरह से बच्चों में शौक़ पैदा हो? जी, आजकल का ये जो दौर चल रहा है ये नया दौर है और इसमें जो है इस तरह की कोई ना कोई तरतीब होनी चाहिए मदारिस के अंदर कि बच्चा इनाम को देख करके या जो है कुछ इस तरह की जो उसकी हौसला अफजाई हो जिससे उसमें शौक़ पैदा हो। तो हमने माशाल्लाह जो 2 पोजीशन आया है उसे हमने साइकिल का इनाम दिया है और काफ़ी कीमती वो साइकिल भी है। और जो 100 पोजीशन लाया है, अगरचे अव्वल पोजीशन असल थी लेकिन रियायत करते हुए 2 पोजीशन को साइकिल दे दी और जो 100 पोजीशन था उसे एक बहुत कीमती घड़ी दी है माशाल्लाह। तो और मदरसे वालों के लिए भी ये पैगाम है कि वो भी कोई इस तरह की तरतीब, आजकल जो है मदारिस की तरफ बच्चे कम आते हैं तो कुछ ना कुछ शौक़ दिला के इस तरह से तो उन्हें बच्चों को कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे कराया जाए। तो यही मेरी जो है दूसरे मदरसे वालों के लिए भी मेरा ये दरख्वास्त और अपील है। अच्छा, आपके यहाँ तालीम का मेयार और मदरसे के जो तलबा है उनके खाने पीने का कैसा मेयार है, कुछ इस ताल्लुक़ से बताएंगे आप? जी माशाल्लाह, यहाँ पर जो है तालीम का मेयार, एक तो असातिज़ा यहाँ कदीम है अक्सर, जिनको 20-20 साल, बहुत से असातिज़ा को 25 साल भी हो गए माशाल्लाह, वो तालीमी ख़िदमात यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। तो तालीम जब असातिज़ा कदीम हो जाते हैं वहाँ का निज़ाम अच्छा बन जाता है। पुराने असातिज़ा है, काम करने का तरीक़ा पता है उन्हें, ढंग और सलीक़ा वो जानते हैं कि किस अंदाज़ में काम करना है। तो तालीमी मायार माशाल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ गामज़न है। और देखो, इंसान का काम कोशिश करना है, हम कोशिश कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह इसे मज़ीद बेहतर बनाने की जो निज़ाम तालीम है और भी हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और फ़िलहाल भी माशाअल्लाह निज़ाम अच्छा है। और इसी तरीके से जो खाने पीने का है माशाअल्लाह, उसमें बच्चे जो है वो खुश हैं। जो हम उन्हें खाना देते हैं वक्तन फ़वक्तन उनसे पूछते रहते हैं कि भाई आपको खाना अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से पूछते हैं। कुछ कमी कोताही होते हैं तो उसे इंशाअल्लाह हम दूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, असातिज़ा की तनख्वाहों का क्या मेयार है आपके यहाँ? तनख्वाह कहाँ तक आप दे रहे हैं असातिज़ा को? जी, आपने बताया ना 25-25 साल से असातिज़ा किराम यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो तनख्वाहों का क्या मेयार है? जी, तनख्वाहें जो है 20 के आसपास यहाँ पर माशाअल्लाह असातिज़ा की तनख्वाह है। किसी की 18,000, किसी की 16,000, किसी की 15,000, इस तरह से तनख्वाह है। और हर साल कभी 1500, कभी 2000, इस तरह का हर साल अब इजाफा होता है माशाअल्लाह। जी, ये उस्ताद मोहतरम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है हज़रत आपका कारी साहब? अब्दुल हन्नान। अच्छा माशाल्लाह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कब से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? माशाल्लाह मुझे यहाँ तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। जी, सहारनपुर का मैं रहने वाला हूँ। पास में ही एक गांव है आज़मपुरा, जी वहाँ से ताल्लुक़। मेरी फ़रागत अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया रीढ़ी ताजपुरे से फ़रागत है। यानी 3 साल हुए यहाँ और 3 साल में आपने बड़ा इनाम हासिल कर लिया। जी, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का करम है ना? अल्लाह का करम है। जी, कारी साहब, इस बच्चे के जो उस्ताद है, आपने बच्चे का कुरान शरीफ सुन लिया है। कारी अब्दुल हन्नान साहब, आप भी कुछ सुना दीजिएगा हमारे नाज़रीन सामीन को तिलावत कुरान करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में क़ारी साहब ने कुरान करीम की तिलावत की है और इनके जो शागिर्द हैं जो उम्रे के मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं इनके साथ, इन्होंने भी बहुत अच्छी तिलावत कुरान करीम पेश की है. माशाल्लाह इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. आप तमाम हज़रात से भी गुजारिश है इनके लिए दुआ कीजिए, मदरसे के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, मुआविनीन के लिए और असातिज़ाए किराम के लिए अल्लाह ताला इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए. अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए. और जो मदारिस वाले देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को बहुत से मदारिस वाले देखते हैं, तो हमने यहाँ पर जो तनख्वाहों का मेयार देखा है वो माशाल्लाह अच्छा लगा सुन कर के. बताया कि 20,000 के आसपास अक्सर असातिज़ाए किराम की तनख्वाहें हैं. तो आप सभी देखने वालों से अपील है कि आप भी अपने मदरसों में इस तरह का निज़ाम बनाए और ऐसा कोई निज़ाम हो कि मदरसे के जो असातिज़ाए किराम हैं वो भी उम्रे के मुबारक सफ़र पर जा सके और तलबा को भी मौका मिले. और जो असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, क्योंकि इस वक्त अक्सर शिकायतें बहुत लोग कहते हैं, ख़ास तौर से मदारिस से जुड़े हुए लोग, सबसे बड़ा मसला है महंगाई का दौर है और असातिज़ा की तनख्वाहों का बड़ा मसला रहता है. आप सबसे गुजारिश है मदारिस के जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा कीजिए, उनका ख्याल रखें. आप इनका ख्याल रखेंगे, अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. जज़ाकल्लाह. एक मरतबा से तमाम तलबा को दिखा दीजिए. ये खूबसूरत मंज़र है, चारों जानिब इस मदरसे के तलबा यहाँ पर मौजूद हैं और ये खूबसूरत मदरसा है. और जो मौलाना साहब ने बताया था साइकिल, वो भी हम आपको दिखाएंगे. इधर आ जाओ. जिस बच्चे ने 2 पोजीशन हासिल की है, ये साइकिल उस बच्चे को दी जा रही है. ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये साइकिल दी जा रही है और जिसने 100 पोजीशन हासिल की है उसको घड़ी दी जा रही है. दिखाओ दिखाओ. ये माशाल्लाह घड़ी है. ये 100 पोजीशन जो बच्चा आया है उसके लिए घड़ी है. और ये माशाल्लाह क्या नाम, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ये साइकिल है. 2 पोजीशन जो बच्चा आया उसके लिए साइकिल है. 100 के लिए इन्होंने घड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है. माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह. ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम. शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सरपरस्त मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब, मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब कासमी नदवी और क़ारी मोहम्मद इरफान साहब, क़ारी अब्दुल माजिद साहब, जिनकी बरकतों से ये मदरसा तरक्की की तरफ गामज़न है और दिन ब दिन ये फल फूल रहा है. और मैं शुक्र अदा करता हूँ क़ारी नाज़िम साहब का, इनके बच्चे की 100 पोजीशन आई. क़ारी आज़म साहब, इनके बच्चे ने माशाल्लाह 2 पोजीशन हासिल की. और क़ारी अब्दुल हन्नान साहब, इनके बच्चे ने माशाल्लाह अव्वल पोजीशन हासिल की. ये साइकिल में बच्चे को जो है ये साइकिल इनाम में दी जा रही है. तो अपने मुबारक हाथों से उनके मुताल्लिक़ा उस्ताद उन्हें साइकिल पेश कर देंगे.